अस्सलाम वालेकुम राज्य में दुबल्ला उमगंद वाहुरिया बेफुन्ना मरहबा दनम राज्य में दुके एमी प्रोग्राम है कुछ बेफुन्ना अमी बदल को ले गणबलो मुआज अगुन बेफुन्ना हमें एमी प्रोग्राम का मालूमात हिस्सा कोल्लानी कोविड नवाने अकुलिगे नुकुलदुन तरीके हुन्ना मीहुन्ना फोर कोद्दमुंदा एही तरीके मागुले गतुम आदेंग बड़ा गन्नवाने अगुमेंगे मुज्तमग नुकुलदुन तरीके हुन्ना मीहुन्ना खुदिन्ना दौलत के फात वर बढ़ते यही तरीके में फोर कोद्दम गेंदे खास गते कोविड नवाना के मी हालतुगा अवमेंगे मुज्तमगति मिफदा यही तरीका बेनु वा फायत का दौलत फोर कोद्दंचे यही तरीका मिवनी इतुरा बेनु मिफदा अगुमे कोमे मुज्तमगे कोमे फाउदेगे अदि कोमे मीहेगे विस जिम्मा एक वाजिब खे बबे मिफदा नुकुलदुन तरीका हुन्ना मीहुन्ना खुदिन्ना अवमेंना वेदवंगे यही तरीका में फोर कोद्दनु एनम सगल मी प्रोग्राम का बोना खास कोल्लानी दौलत के फरातो नुकुलदुन तरीका हुन्ना मीहुन्ना खुदिन्ना फोर कोद्द मुंगन्ना यही तरीका मागुले गतु फ़ोन तिने हाइंग हाय सुमेन नुए ए जाफर गोती नाफिज के पैकेट को स्कंक हुआ गोमो बॉन्ग पैकेट को स्कंक हुआ आदि वाहित में गोती दे मंजे बॉन्ग पैकेट को स्कंक हुआ आहार में गोती रूया बॉन्ग पैकेट को स्कंक हुआ देन को मागे पैकेट इंडो मिल्क पैकेट पल्लवागन के एंहांस रुपया के पैसा इनाम लोगों के फुर्सत में प्रमोशन कुरियत दानी 1 अगस्त 31 जनवरी 2021 गनियदा अब हम इनाम लिबिगत मट्टका पैकेट हिप्पवागे एमयू स्टोर वडागनवा आम दिरुल बेनुमा गिनतकति एत्ताकु होदेवम फतह यार प्रभा तफात वत्तरुगे बदिगे साम दिवेहि उफेदुंತ आम दिरुल बेनुमा तकति एकी साइजुगे कैरम बोर्ड अंदे तारफुरा हमिहुन कुळवे हेक्सागन डिजाइन गे कैरम बोर्ड फोतिबया बोडु फति हिले नेंग एच्चेन्ने आदिसफ राज्य में दुबल्लो मंगंद वाहुरिया बेफुन्ना मरहबा दनम आदे प्रोग्राम फेशिल सगुन फाहा कुरिगो तमी प्रोग्राम गाणते बेफुन्ना हमें मालूमात हिस्सा कोल्लानी कोविड नवारे अगुलिगे नुक्लदुन तरीका हुन्ना मिहुन्ना फोर कोद्दे मुंदा एही तरीका मागुले गतु आदमिक मागुले गतु उनते बेफुन्ना हमें मालूमात हिस्सा कोल्लानी मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर फैमिली एंड सोशल सर्विसेज के फरातु एवतो दबे फ्लो के मिनिस्ट्री के फातु मी प्रोग्राम गा मी बैर वडा गनवन अगने में दुरुंते बेफुन्ना ते फेन वडा गनवनी मिनिस्ट्री के असिस्टेंट डायरेक्टर आयशत सियाना एफागना मेकान ते बेफुन्ना टीवी के स्क्रीन ते फेन वडा गनवनी प्रोग्राम ऑफिसर आमनत समाहत दबे फुन्ना सारा बड़ा मरहबा इंगे तो हमके प्रोग्राम आदि बार बड़ा शुक्रिया अगमना मिहा मुहिम मौलूए का इंसाफ को दो मट खाओ मेरे प्रोग्राम का बैर बैठा करने भी थी सिंगे तो और हम मैं फुरतमा मौलूए को तुम इस विधानवादी कोविड नवारिया गुड़ी का नुकड़दुन तरीका हुन्ना मी हुन्ना यही तरीका फोर को दुन का दावत को बड़ा बड़ जिम्मा है और नवा का दावत तुम यही तरीका फोर को दम अंडा का ओमेना अबदुस एंगे बोय मैं फुरतमा सवाल को तुम सम कोविड नवारिया गुड़ी का नुकड़दुन तरीका हुन्ना मी हुंगा तरीका यही तरीका बेनु वा फरायता किने तो है दाव तिबेफो देने का ना कोई कौन बात तो है කොල්ලම් බේනවනේ මේ මාර්ච් මහෝගේ कोविड का हालत मी गोली गेंग अड़गण में मी मिनिस्ट्री का मी
රජිස්ට්‍රී කුරේෆාවා මේ නුකුල දුන්තරික හොන්න ෆරාත්තෝගේ තෙරෙයිම් මාලේ ඒරියාක දිරිඋලේ මේ නුකුල දුන්තරික හොන්න ෆරාත්තක අලගොණ මෙන්ගුලා ඒ ෆරාත්තෝක හාලත මිවණි බෙලිෆ අදි බලාෆ හිතරිකම් බේනුවා ෆරාත්තවස් වාහ කුරේෆ දහම මේගේ ඊතරුන් මේ අතොළු තෙරේක දිරිඋලේ නුකුල දුන්තරික හොන්න ෆරාත්තක බස් අලගොණ මෙන්න වාණි හම ගොලිෆ දෙම්මීගේ ඊතරුන් මේ කොවිඩ් නවාරික හාලතා ගොලිගෙන් මේ මිනිස්ට්‍රීග මේ හිලේ ගොලේ නම්බර් එක ගොතුක මේ සාදේකාවිස් මේ කෝල් සෙන්ටරෙන් හෙදගෙන් දියා මේ කෝල් සෙන්ටර් මේ ගායම් කොරෙවි මේ මිනිස්ට්‍රිය මේ කෝල් සෙන්ටර් ගොලි ෆරාත්තවගේ තෙරෙයින් මේ නුකුල දුන්තරික හුන්න ෆරාත්තව ෆාහක කොන් එහි තෙරික මේ බේනුවා ෆරාත්තන් අලකොඩ බෙන්න හැම ෆාහක කොරෙවගෙන් දී නවි මිනිස්ට්‍රී ෆරාතුන් ආංගෝලා කොම් ෆරාතයකන් හොදම් ෆරාතුගේ හාදු බෙල්ලවිකම කියන බායේ මේ නුකදුන්තරිකන් හුන්නා මීහුන් ගෙතර එහිතරිකම් බේනුවා ෆරාත මේ දෙන ගණවෙන ඒ දවලතුගේ ඒ මවලුමාතන් හුරීතෝය තිබෙපුන් ගොඩාගින් ගෙන්තෝ එපද මීහුන් තින නුකත එහිතරිකම් බේනුවා ෆරාත මේ දෙන ගණන් මිනිස්ට්‍රීක මේ රජිස්ට්‍රී කුරේෆා මිවා ෆරාත්තක අලගොණ මේ ගොලනි ගොලාෆ හැම ෆරාත්තෝගේ හාලතු බලා හැම මේ එහි තෙරිකම් බේනුවා බේෆලො මේ ෆාහක කුරණ ආකෝවි නවාලය ගුඩික නුකදුන්තරිකන් හුන්න මෙහුන එම්ම බොඩ මේ දිමාවි කොංකා දහිතකෙත්තොය එබෙෆුරුන්ගේ දිරුමුග කොංකුන් කන්තතකෙත්තොය එම්ම බොඩ මේ බේනුන් චීෆා මියොති කොංකාල දහිතකෙත්තොය මෑගනු කොතෙගේ එපද මිහුන මේ දිමාවෙගෙන් දියයි ಲಾಗಿತ್ತು ಬೊಣೆಂಜ ಮೀ ಮಾಲೆ ಮೀ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಿ ಹಾಲತ ಗೊಳಿಗೆ ಮಾಲೆ ಫರಬಂದು ಕುರುಮಾ ಗೊಳಿಗೆ ಮೀ ಹಮ ವರಗಿನ ಫರಾತಕ ಹಮ ವರಗಿನ ದತಕ ಕೊರಿಮತಿಲ ಜೆಹುಡ್ ಹಮ ರಾಜಿ ತೆರೆಗ ಹಮ ದಿರಿ ಉಳೆ ಹಮ ಹುರಿ ಹಬೆ ಫುರುನವಸ್ ಹಮೇಗತೆ ಏಗತು ಮೀ ನುಕೊಳೆ ದುಂತರೆಕ ಹೊನ್ನ ಫರಾತಕ ತೆರೆಯಿಂ ಮೀ ಎಬೆ ಫೊಳೋ ಮೀ ಡಾಕ್ಟರ ಫರಬಂದು ಕುರುಮಾ ಗೊಳಿಗೆ ಮೀ ಮಾಲೆ ಡಾಕ್ಟರ ತಕ ನಾ ದೇವಿ ಮೀ ತಜತಕಾವಿಸ್ ಕೊರಿಮತಿಲ ಜೆಹುಡ್ ಹಮ ಎಕ್ಕೊಂ ಹಮ ಹುಟ್ಟಿಗೆನ್ ದಿಯ ಕದೆ ಮೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಂ ಮೀ ಡಾಕ್ಟರ ತೆಕ್ಕೊಳು ಕಮಗ ವಿ ನಮವೆಸ್ ಮೀ ಬೈ ಫರಾತಕ ಮೀ වනි ඒ අම උඳකෝ කමක වෙෆා දැන් මේ ගිතොරන් මේ බේස් බේනුන් කොරවවා මිසක රාජේ බේරුන් ගෙන්න බේසස් බී මාලෙන් ගන්නන් ජෙහෙ බේසස් නුගණෙවෙ මේ හැම බේහුගේ තතිකම් වෙස් එම ෆරාත්තක හැම ලිබෙමොන් දිය දෙක මේ ගිතොරන් මේ නුකල දුන්තරක හොන්න ෆරාත්තක තෙරෙයි මේ තෙරපිගේ මේ හිදොමෙන් හොදමුන් දිය ෆරාත්තක වෙස් හැම මේ තෙරපිගේ හිදොමෙන් නොදෙවෙ සම හොට්ටිගෙන් දිය දෙක හැම මේ ගිතොරන් මේ නුකල දුන්තරක හොන්න ෆරාත්තක කි හැම මේ මිසාලක බොණඤා මේ NPHS බේනුන් කුරවවා ෆරාත්තක හැම මේ නුකුරු මේ කොවිඩ් ගේ හාලතා ගොලිගෙන් හැම ආම්දනි හැම නොලිබි හැම වරක් ගින ෆරාත්තක මේ තිබි එකතුන් හැම මේ ज़रूरी බේනුම මේ බේනුම් වා තකෙති ඒ ෆරාත්තක මේ හොදුම් වෙස් ඒ ෆරාත්තක හැම වර මේ තතිදක කොරිමතලන් මේ ජෙහොලි කොවිඩ් නවාරක හාලතා ගොලිගෙන් දෙක හැම මාල ෆරබන්ද කොරමා ගොලිගෙන් හැම කොරිවෙස් එන්නේ කොතන් හැම වර තතිදක FF ෆුරුණ හැම කොරිමතලන් ජෙහොනු බේස් නොලිබි තෙරපි ගේ හිදුමෙන් නොලිබි ඩොක්ටර් අනු දෙක්කි අද සියන කොංකාද එහිතරිකම මෑගනු ගොත්තක තිබෙෆුරුන්ගේ ෆරාතු මි ෆෝරු කොද්දවුනි එපද ෆරාත්තක දෙකොමසරක හම ආසමහතු සම පහ කුරබාපි එම බොඩ දිමා දහිතුගේ වාග කොංකාද එහිතරිකම පායි දහිතකත මි සියන පහ කුරබනි මිහාර හම දෙමෙ සමාදස් පාකුරෙවි ෆදෑන් හම අල්මෙන් ඒරු කොවිඩ් නවාර හම ආච්මෝගේ තෙරේක නුකුළුදුන් තෙරිකන් හුන්න ෆරාත්තෝගේ හාල්තු බෙලුම හල්මෙන් ෆෝනුන් ගුලා එමසක කුරිය ගෙන්දේර හම අල්මෙන පාකුරවුනි මි ගවදුන් අදි බේස් බේනුන් කුරවා ෆරාත්තෝගේ තෙරේක එබ තිබ්බෙවි හම රාජෙන් බේරුන් ගෙන්නන් ජේ බේස් බේනුන් කුරා ෆරාත්තා අදි මීගේ තුරුන් හම අල්මෙ ෆුර්සතුක පාකොල්ලම් බේනුන් ගවදුන් වකී මුද්දතක තෙරේග මිසාලක තිම්මහුන් නුවත හමහුන් රාජ්‍යෙන් බේර ගොස් වකී හාස්ස ට්‍රීට්මන්ට් එකෙන් නංගවා බේෆුළුම් වෙසේ බතිපෙවි මී හම වර නුහණු දත්තකේ කුරිමති වෙගෙන් දිය හාල්තක වෙගෙන් දියේ ඒ ඉඟි වඩන් නවන ෆදෙන් බයි බේෆුළුනකි ඒ බේස් මෙදුකෙන්ඩිච්ච නම එබෙෆුළුන්ගේ තීරුළුම්ගේ හාලතු වර පොඩ හාත වර එහෙන් කා තෆාත අසරුතකේ
kurā fada halta medure daka hal farata vese patibe den hadi hama ehimme halugan faha kollam beenu nukuledun terikamge baavettawge sabbun ebatibe miharo ingi wadanna wan hama mala furabanda diuma goligen school taka hama bere nikume ulum hama ekkon hottigen detto medie ehimbi ma mihalatuga bere e dimawa kantattaka hore baifaru gen bere nikumela migota mi hinga majassalan eunna fursata ves hama ekko banduwegen diuma goligen hama beleni verinna hama alun mi fursatuga faha kollam benu war nuhanu undogu taka kuremati lance hono den almen hama ministry maseke koddeni mifada kankamuga hama almenna faha kurawunu hama farattaka hama hiterikam for koddena mahengeta ade wala bode dahitege wahati vidalawani kene bay den hama gamas er probandu go en iruge sama gamas awmen ehiterikam for koddenu kati denne go tabara bodati konjunta ke kurimati mundane maadege mi maade sanadu furabandu vim atotuga tibi mifada farata khavesa ehiterikam for koddenu ga konjunta ke hunnan kene bay den efada dandiwalu ke ehiterikam for koddenu ga ministry amal kure vikten kiha peenumwa wala ehiterikam for koddemunu bay almen ehiterikam for kodenu begotum hama kurive salgon faha kolle gota mi alme phonun gulumge maseke feshuma ekku furabanda diumge kuren almen na kommis miwaraka faha ga kuriven fashafi mi base libumge tatita ingeto mi kam faha kuren feshumun almen hama STO adi enspa ingeto mi de farata ekko maseketake kuremun hama dia den egota maseke kuremun daniko hama me furabandu mi vegen dia ehim wema e hisabum feshgen almen hama ministriya emme furatamen sama samad fa kore vigota algun men guli faratta uge turun adi hama ministry ka mi gaim kore fawa sade kavis mi call center nota enum visko kota engeta hama rashuge rarushke hama council tam meduverkon almenge atolu terega gaim kore fa ministry ge FCSC tam meduverko ves almen libamundia mi fada mi besumuge datta hori faratta kan hama almen STO audience pa meduverkon hama base for nಮಗೆ ಹಿತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊತ್ತೆ ಉಣಂಗೆ ತೋ ದೆ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಹಮ ಅಲ್ಮೆನ ಫುರ ಬಂದು ಗೆ ಹಾಲ ಮಿ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಿಯುಮಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ಇತುರು ಎಹೆನ್ ಹಿತೆರಿಕಮ ಬೇನಮ ಫರತ ಫಾಹಕವಗೆನ್ ದಿಯ ಮಿಗತುಂ ಹಮ ಕಾಬೋ ತಕೆತಿ ಇಂಗೆ ತೋ ಲಿಬುಮುಗ ದಾತಿತಂ ಹೊರಿ ಫರತ ಕೆಕ್ಕೆನೆ ಫದ ಇಂತಿಜಾಮ್ ತ ಹುರಿಕಮ ಗಾವಿ ನಮಸ್ ಕೆಕ್ಕುಮ ಬೇನವ ತಕೆತಿ ಗಣವೆನ ಫದ ಹಮ ಮಿ ಮಾಲಿ ಗೊತುಂ ದಾತಿವೆಗೆನ್ ದಿಯುಮಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ಹೆ ಮಿ ಫದ ಫರತಕ ಹಮ ಮಿನಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಮೆನ್ ಎ ದುಸ್ವರು furabanduge duwasaru inge to hama kekkuma beenu wata keti for koddenin hama almenna nukuludun terika honna farata hoge ailata hoge tere ministry amigota faha korewuna ailata ka dengadi hama alugandu mi fursatuga faha kollam beenu mi ministry hamadi mala furabandu kuruma guligen kuriyagen de mi kakka furita keti mi eki farata ka for koddenumge detto maseketta ves emeseketta hoge tere ves hama nukuludun terika honna farata hoge tere kakka taketi beenum fuluwegen hama almenna request kurevi farata ves hama e program ge terega himanalagen almenna hiterikam for koddemunu den hama mige turun hama samahates pa kurevi fadan nukuladun terikan hunna farata ki farata ge ailata ki mi zaruri wara tafatu beenum taka haradu kuranche farata misalaka mi hunna nukuladun terikam ge sababununi daanu ga entumati uma goligen ebeje waragina haratta ke kura nepi ekanyanu inge to misalaka ebe fulun saaf kuruma beenum kurata keti den ingi wadannawana covid nawarage halatu ga hama emme bodam mi focus se famiyonane hama safta herukama ehinkama waanama hama ebe fulun na ehiterikam for kodde farata ves mi wanjene wara boda safta herukama samalukan digen ane ule farata ka ehma alumenna hama ministry of fahagawegen diye nepi fada mi safta heruma benu wata keti hama lipumuga datitaka adiyege turun hama etaketi hodumuga mi maligotun mi dimavi dattaka hore bai farata ka datta dimavi kan mi kamattaka algon men hama mi masekettake kurevi algonmenna mi hatana mivani hasteke burgina faratenge tonu kuledun terikan mige terega hama male sarhadduga hama hulumale vilimale male ade mige turun hama atol terega ves almenna
ಫಹ ಕುರವನು ಫರಾತಕ ವಣಿ ತಕೆತಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಫಹಾದಿ ಮಿಹಾರಸ್ ಹಮ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ತುಗ ಹುರಿ ತಕೆತಿ ಹಮ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಮೊಮ್ಮಿಗೆ ಎಂದಣಿಗೆ ತೊಮ್ಮಿಗೆ ತೇರೆಂಗ್ ಹಮೇಕಣಿ ನೆಪಿಯಣ್ಣು ಡೆಟೋಲ್ ಫದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂಗಿ ಮಿಫದ ತಕೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅದಿ ಮಿಗೆ ತುರುಂ ಹಮ ಇಂಗಿ ವಡಣ್ಣವಣ ಬೈಕ್ ಹುದಿನ್ನಕಿ ನುವತ ಬೇಫುಳ್ನಕಿ ನುಕುಳುದುನ್ ತೆರಿಕಮ್ಗೆ ಬಾವತುಂ ಹಮ ಮುಕೊ ಮೂಣು ಫುಹೆಲನುನೆ ಅಂಗ ಮತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫುಹೆಲಂಜಿ ಹೇಫದ ಫರಾತೆ ಹೇಮ ಮಿಕಮವ್ವೆಸ್ ಹಮ ಸಮಾಲು ಕಮೆ ದೀಗೆಂಗ್ ಅಳ್ಮೆ ಮಿಕಮವ್ವೆಸ್ ಪೇಣುವಾಣೆ ತಕೆತಿ ಹಮ ಮೀ ಪೆಕ್ಕೆ ತೆರೇಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಫೋರ್ ಕೊಲ್ಲದೇನೆ ಹಿಂಗೇತೋ ದೆಂಗ್ ಅಳ್ಮೆಣ್ಣ ಹಮ ಮೀ ಇತುರ ಹಮ ಫುರಬಂದುಗೆ ಹಾಲತುಗ ಫಹಗವಾನ್ ಫೆಶಿ ಮೀ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರಂಗ್ ಎಕ್ಕಿ ज़रूरी बेणम तो होगा गोस तीबी बेफुरना इंबुरी आमुगा मी दिमाविता थी तदेंग अधि मी हमें इफदा मालेवस मी दोक्षा देकुमा नुवता हिनि हिन ज़रूरी बेणम तक वडाने बेफुरना मी ततुर फतुर कुरुम का मी दिमाविता थी तक हमाल में मिनिस्टिंग ही तेरे कम फोर को दिनम दे मी फुर्सत का हमालोन फा कोलम बेणम मी ततुर फतुर कुरुम गे मी ही तेरे कम गे इतुरुम मी राज्यम बेरा वर बड़ते ऑपरेशन तनोने ट्रीटमेंट तक वडान ತಿಬ್ಬೆ ನುಕುಳದುನ್ ತೆರಿಕ ಹುರಿ ಫರಾತ ಎಂಪುರಿ ಆಮ ಫಹು ಏರುಗೆ ಹಾಲ್ತು ಮೆ ಗೊತುಂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದಿಯಮುಗ ಹಮಾಲ್ಮೆಂಗ್ HPA ಅದಿ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯೆನಿ ಹೆಂ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಫರಾತ ಕ ಗುಳಿಗೆಂ ಎ ಫರಾತ ಕ ಎ ಬೇಣಂ ವಾ ಫದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಕ ಮಿಸಾಲಕ ಹಮ ವರಗಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಿಪುನು ಅಲ್ಗನ್ ಮೆನ ಮಾಲೆ ಅವಿ ಹವಿಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎ ಬೈ ಬೆಫುನ್ನಕಿ ಹಫ್ತಾಕು ದೆಫಾರ್ ನೋನಿ ತಿಂ ಫಹರ್ ಹಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗವಾದುಂ ಎ ಬೇಸ್ ಬದಲ್ ಕುರವ ನೋನಿ ಆಮ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಜಸ್ಸಮ ಮಿಫದ ಮಿ ಹಾಲ್ತ मेदुर तिबी फरात तक हम वाते हैं मम्मी कम गए सालवन में नहीं तेरिका हम फोर करते हैं देख हम एमे फाहु कमे के गोतुगा आदि वारा मुहिम कमे के गोतुगा हालवन में फुर्सत का फाहा कोलम बेनु वनी मी फद हालते मी हम आला मी दिमावी हालते कमुगा हुमा गुಳಿಗೆಂ हम गिन फरात तक अल्मेन फाहा कुरमनु मी एही तेर कमंग एदु मोग एकी कंकमुगा एंगे तो आदि मिनिस्ट्री इन फोर को दिन हिदुमेत केन्नु आदि एहिनि हें हम सरकार के इदारा तक वजारत तक फोर को दिन हिदुमेत्तउगा कोंफरात कत्तो गुळंवी कोंफरात कत्तो अल्में अप्रोच कुरंवी मिकमुगे मालूमात तंग हम वर हमें कने नुकुळुदुन तेरिक होन्न फरात का आइलात के नोंगे तो हम सरकार मी बाय फर हम काउंसिल तक नोता राशु फेंबरुगा मी हुड इस मितन तनवे सम मी फुशेरुन तक मुरिका मालमेन फा कुरने हम कम अल्में हम मिनिस्टिंग इस्नगागे अल्में नुकुळुदुन तेरिक होन्न मी होन्न ನುವತ ಎಬೆಫುಲ್ನ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಎವಿಸ್ ಕಾಲ್ ದತಿಕಮೆ ನುನೆ ಎಬೆಫುಲ್ನ ಎಹಿ ತೆರಿಕಮೆ ಬೇಣು ವೆಜ್ಜ ಹಾಲ್ ತೆಗ್ಗ ಕೊಂಕೊನ್ ತಂತನಕ ಕೊಂಕೊನ್ ಹಾಲ್ ತೆಗ್ಗಕಂ ಗುಳಂ ಜೆಹನೆ ನುನೆ ಮಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕುರಂ ಜೆಹನೆ ಮಿಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ರೆಫರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಕೊಲ್ಲ ಮಫಹು ಅಲ್ಮೆಂ ಹಮ ಹುರಾಜ್ಯಗೆ ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿ ಹ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕ ಫೋನ್ವಾಲ ಹಮ ಏಕಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಗುನು ಮಿ ಹಮ ವರ ಮಿಕಮ್ಗೆ ಸಬುಂ ಹಮ ವರ ಗಿನ ಫಸೆಹತೆ ಕೆಲೆ ಏಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಮೆನ್ ಹಮ ಫಾ ಕುರವನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕುಂ ವೆಸ್ ಹಮ ಅಲ್ಮೆನ್ನ ಮೇಲ್ಗೆ ಜರಿಯಂ ಮಿ ಮೇಲ್ಗೆ ಜರಿಯಂ ವೆಸ್ ಹಮ ಮಿ ಕುರಿಂ ಫಾ ಕೊಲಿಫದ ದತಿತಂ ಹುರಿ ಫರಾತಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹಮ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಮಂದೆ ಮಿಕಮ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ದತಿತ ಕುರಿಮತೆ ಎಫಾ ಫರಾತಕ ಅವಸ್ ಫುರ್ಸತೆ ಗೈ ಹಿತರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದೆನ ಮ ವರಪೊಡು ಮಿ ಫಸೆಹಕ ವೆಗೆಂದೆ ಎಂಗೆ ತೋ ಏ ಮ್ಯಾಗಡು ಗೊತೆ ಗಾಲ್ಮೆಂ ಹಮ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಯ ಗುಳಿಗೆ ಮಿ ನುಕುಳುದುನ್ ತೆರಿಕಂ ಹುಣ್ಣ ಫರಾತಕ ಎಫರಾತಗೆ ಆಯಿಲಾತಕ ಮಿ ದಿಮಾಗ್ ತತ್ತಕ ಮಿಕಂ ತತ್ತಕ ಹಮ ಎಹಿತರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದೆನಂ ಗೊತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ಕಂದಿಗೆಂ ಕುರವುಣ ಮಸೆಕೆತ್ತ ಎಂಗೆ ತೋ ಅದೇ ಅವ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊಂತೆ ವಿದಾವ දෙවි එහිතරිකම් ෆෝර් කොද්දුණු මට්ටක කොරවුණු මසකෙතක ආදි කොද්දවුණු ෆෝර් කොද්දවුණු එහිතරික සමාතු අෆහ කුරබි ඉංගත කුරින් මි ෆෝනුන් කුලාගේ ඒ කොම් එහිතරිකම් බේනුමනි කොම් ෆරාත්තකෙත්තෝ මිනිස්ට්‍රි ක පානුන් දෙනගතුම මසකෙතක කුරමුන් කුරබි කම ඉංගත ඒකතරෙන් එකම ඒ කොම් ෆරාත්තක කරත කොම් බයකම් මෙහිතරිකම් බේනුමනි මිනිස්ට්‍රි දෙනක එකම අනුතංගානි ආගමගතරෙන් හම කොම්ම මීහක පහරෙක් ගා මේ නුගුඩි දාන නුකදුන් තරිකමක ಹಾಲ್ ತೋರಿಗೊತ ಏನಕ ದಿರುಮುಗೆ ಹಾಲ್ ತೋರಿಗೊತ ನುಗುಳಿ ದಾನೆ ಏಕಣ ದಿರುಮುಗೆ ಹಾಲ್ ತುವಿಸ್ ಓಹರಿ ಏಕಣ ದಿರುಳೆ ಫರತ್ ವಿಸೋದ ಹಮ ನುಕುಳುದುನ್ ತರಿಕಮ ಏಕೀಗ ವಿಸ್ ನುವತ ಆಯಿಲಾಗೆ ಮಿ ಎಹೆನ್ ಹೆನ್ ಕಂಕಮ ಗುಳಿಗೆ ವಿಸ್ ಏನಕ ದಿರುಮು ಕಂಕ ಹೊರಿಗೊತು ಮಿ ಪಹರುಗ ನುಗುಳಿ ದಾನೆ ಏಮ ಎಫದ ಆಯಿಲಾತ ಕನುತ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ಕಿಹೆನೆತ್ತೋ ಎತಿ ಬೆಫುನ್ ಮಿ ಎಹಿತರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದುನು ಮಟ್ಟಕ ಎಮಿಹು දෙනගති කොංගොතකත්තොයි රාජශුක වියස් මාදේග වියස් තිබෙෆොන් ගුළුවාගෙන් එහි මි පහරුගා ඒ බේනුම්වා මවුදු මාත නුදිබිදානේ නොත නුගුලි දානේ දෙන් කෙරතෝ තිබෙෆොන් අමල් කුරබේ සමහත අනකොට හම කුරේමස් පහක හොරියෙන් හම
हमारा गिना फरात तक कंग हमा मी अलगोण में मी गुला वाणी दें मी तिबुना को तंग हमा मी मिसाला का बुने अलगोण में गुला के मिसाला का फोन नोनंगावा बेफुलम वेस एबती बे नामा वेस हम अलगोण में हमारा गिना फहारु हमा ए फरात तक मी गोलिफा मी वाणी Mīgētunu hamarunu faha kollam veno mi almen mi atol terega mewa FCSC ta meduveri kovve samalmen mi nugule kama faha ka faratenge to ten council tawge hiter kama swara bodali bunu almen egota phone wali ma e farata misal ka diule address badal fawa kanuni gule phone number badal fawa kan mi gotan almen na hama faha koreve de mi samates faha koreve nugule farata ka gulene mi fada e hiter kami hodi den mīgēturun hama almen mi kurin mi faha kolli gottawge iturun hama e barajje gamme nukuladun terikan hunna farata ka gulun hori eba hori kaim kore fade maseke koramun sta tafatu amila jamuya jama etadetto ehema mi fada farata ka salmen hama covid nawarage kantata hama mi feshigen dioma eku almen e farata ka ves guluma faho mi irshata defa wani mi almenge ingi wadanna neru hama waragina office taka mi sarkarge idarata spandu kureifa vi kam gaim vi names mi ehni hen intizam ta hama jegen de ehema e hama jehun intizam ta ka usul ta ves almen hissa kurevi kongotakatto ehi terikam beenumwa farate misal ka rashege ekani derule farate migota hama demeti fa kurevi gotan eburi almen e kurin alwondu fa kolli referral list fonwaluma eku hama carryga dirule misala kan avetteriye gulala hama ministry apuna difa mige carryga eba dirule mi farata ki mi ekani dirule farata ke mi halatu gam migota ve seburi almen hama report kore fehma mi hama ekene almen proactive ko gulage mi hode mawlumat hoge macche kanyanno den almen ehni hen hama gulun hori farata ka gulige mi mawlumat mi hodi mi fada farata mi hodi den adive sama mi maseke kuriya mi gendani ingeta adawar tibe funna hame mawdumat hissa kollamo medani covid nawariya gulige nukradun tarikan hunna mi hunna for kodde munda ehi tarikama gulige gotum kure bas muhim mawdumat ke behn maskuda bagut ko gafo badal khollan ಮಾವ್ಯಮಗು ಫೋನ್ ತಿನೆ ಹೈಂ ಹೈ ಸುಮೆನ್ನುವೆ. In Bulgaria, we drink a lot of yogurt. But not just any ordinary yogurt. We drink Bulgarian yogurt. Our secret to living younger and staying healthy. Keep drinking yogurt ki taza kirai kudrati mewa ke rahat ko fata wa mi. Kin, the secret to living younger. आदिसफर राज्य में दुबल्लो मुमकिन वाहुरिहा बेफुन्ना मरहबा नवा
algon tibe funna hame mawdumat hissa kwada mamdani covid nawari agulige agumengate hama nukula duntari kan hunna mihun fahako efada mihunna ehitari kam for khodun mataka dawlatun kuramunga muhimmo masakata ka agulige to mi masakatu ke muhimmo dawre mi ada koni gender ministry ke faratu enkam gender ministry ke befun ba wadagan tibe funna hame ada agumena hame kama agulige to mawdumat hissa kwada mamdani adisa fahamada befun hamara badanna engeta de befun ke wahfun sagumena engi jabara bodte ehitari kameno tabara muhimmu dandiwale ke befun ke faratu muhimmu ehitari kame for khodde mumidi mige tunum sama covid nawara ge halto nuna sagumena amgote gama amga mujtama gole mifada ehitari kam beenum wa fayata ke gender ministry mara muhimmu ehitari kame muhimmu dandiwaluga abadis for khodde mu gende wakke halta ka bedumen neti no sagumena den covid nawara ge halta gulgen boda mi mawdumat mi riya kuramun dairuga agunta ngani bi covid nawara gulgen ehitari kam beenum wa fayata ke ehitari kam for khodde gotun ekeke jamiya jamaatum ehitari kam libifa hori kam gotun WHO in for khodini kon kahala ehitari kam toye mi dandiwaluga Kurimas mi fahakole fadan mi mali goto dimawe hama dattaka golige mi zaruri goto nukuladun terika hunna farataka mi sahtaeru ma mi beenum wanwata zaruri goto beenum kuram mi jihe taketi mi libumuga hore datta fahaga wegendiye mi gota fahaga ma goligen almen WHO ya eko ama mashwara ko mi fada farataka ehi tere wevene fada hama intizam take hama jessuma den almen hama kure request ka goligen WHO in hama wara mi ingi wadanna wale mi fada halte hama taketi hodum wes mi wara dati kamaka henna samal menna mi nepi ke kotuga hame kane mi boditi me honge kanjanu nge to kuda kudenge wes e hama nukuludun terika honna farata ge teren kuda kudin wes ebate be hama umurum misalaka hanga harwanga harka wes hama e nukuludun terikam ge pawata nuni evre mati be mes nepi penun kura kudin hema mi nepi ge hama kuda kudin na boditi me honna benu wa nepi demi ge turun Dettol sanitizer mask angi mi fada takete de mi getura hama wet wipes tuwale ade mi fada hama mi saftaeru kan hama behettu mattaka den adi mi getura hama mitaketi almena faaga kurevune mi hama zaruri gotegga baen nukuledun terika hunna farataka mi beenu wata ketikam hema mi kamattaka WHO wara podete ehi terika mi almena for koten geto ad mi covid nawarage mi dandiwal ingata adi samama mi tibi covid nawarage haltu amanteren adi badige haltu no tabadi ekom filangan node namasten kesta komisa kamadu am pashafi den kurin dennam gota covid nawarage haltu getere mi furabandu kurma gulugin eme bodo hiteri kame for kodde mi jehuni ema mi dandiwal mi den covid nawarage gulugin amenge mi wazifa ge bazaran asa mi a badawta ka gulugin nukladun terken hunna mi hunna evves kahara badalen atoy konkala badaletoy mi wazifa ge bazaran a badawta ka guligin e mehunge diruluma asawti आणि एके बड़ा वणक फतें मी हम मी कोविड नवारे का हालता मी गुलिगे हम वारा गिना बेफुलोंगे वजीफा मी वणी गेलिफा एको तो मी नुकड़ा दोन तरीका होना फराता के मी वजीफा यंगे विस बदलेंगे ऐसवे तो बेलमिंग को तो अलगों में वाणी नुकड़ा दोन तरीका होना फराता का मी वजीफा दीफा वा महोरिया कुंफुनी तक विस मी मालूमात होदा मी गुला मी रस्मी को तुम फोनो वीफा एको तो अलगों में न लिबोन हम मालूमात के तेरेगा नुकड़ा दोन तरीका होना हमें विस फराते के वजीफा मी गेलिफा मी नुआका मंगलगोड मेन्ना मी एंगिफा मी वानी दें हमा एकतुंग एव्वेस हमा मी फाराते के मी आमरायिते के फारातों में सालगोड में मिनिस्ट्री एकंग अति मी हाताना का एक हाल एव्वे शक्वा एव्वेस अति ऐसवकाय नु एव्वे अरे एव्वे मा मी अगर तंगा निम्ते वजीफा नुकेदुन खमाती इशारा कुरेवी केने बाय एमी हुन के मी दिरी उड़ुमा दे मी फोर को दिन हितरी खामा आदि वजीफा मी देंगिरा तो कुरेवी तिवा की नुकुर माय की एमुंगा दिरी उड़ुन केने तो ए कोविड नवारा के मी हाल तो का फेनिगें दी औ मैं आम हालता हम का मुस्तफा तो अगो मैं आम मी हुन नाविस आइफदा मी हुन दिरी उड़ुमा तफा तो कौन का बदौता के तो ए एमुंगा दिरी उड़ुमा आई हेओ बदौता के फेनिगें दिया तो ए सियानो मी कोविड नवारा के हालता गोलेगे हमा मी आमुको मी हम मुली गामुगे में हारा ये तो मैं
hama tahamal kurifada undaguta tahamal kuramundia ege ituru nukuledun terikan hunna faratta hama mi ginaguna undaguta ka kore batelancha hunge to kurime salunda hama faha kolle fada bai nukuledun terikan hunna faratta kammi therapy ge kantata huttuma golige enge to mi gavadun waki mi mimbaraka komme haftayako session na gos mi gota mi khudinge routine na miya badala golige baikala nukuledun terika honna faratta kam mi kamuga hama khudinge iturun enge to mi khudin balhattamun de peleni verina wara undaguta kore mate lanche hono enge to mikantattoge sabun hama ge terege kudin mi amako bera nikunna gadi mi onnani ekkon hama bera nonikume vego be fahima mikal halto galmen hama ministry wara poda mi faha korewonu mi undaguta hama tahammal koramundi ekamade mikam galmen hama wani hama molis police service aeru hama mi guligen hama e onna usulge terem bay faratta hama hiterkam spor ko di fehin names mi therapy ta huttuma guligen alme ministry ves mikama hama therapy for ko de faratta ka ves eku mi hama online ge hidumetta feshuma eku hama alme belene verin ves mi online hidumetta hodumuga mi amal kuram vi gotta ka mi hori kantatta ge hama mawlumat hissa kuramon gendi eden hama ehem befulne ke ves ifada hama mi befulunge ves dirul ma warag tafat mi befulunge dirul me adi warag tafat badal take den almen ufalai ko faha kollam beenuwani mi almenge ministriya mi faha kore fanuni list kore fa wanu kuludun terikan hunna mi hunge teren wazifa ada kora faratu teren evis farataka ge wazifa yan adi gellum ge turununi evis kala badale mi ingi wadannawan hama covid ge halta golgen bay befulun no peenuni amo e mi kurin libe munde ada dabburata musara ekka mi tibe befulun vese pati pevi ehna me salmen e mi huriha gottakan hamalmen bala liruga hamalmen faha korewuni mi fada badalen as fanu mi fada adi almena faha korewuna hama bae kumfunitahuga hama mi farattaka asako hama gega masake koram ves fursatin kama mi hamalmen ufalaik mi fursatuka faha kollam beenun kame e huri dattaka ekko baekala nukuledun terikamge sababun hama ebefulna beera nikome oluma ki hama war boda risk bodu egen dane fadakama ka wegen de hemi mai kantata ka goli hama kumfuni takum ve sepuri hama war rangal fiawal take alu wa fehme kama hama war boda alme shukuru es ada kura me fursatuga ade ayem mihar den emme iskam diga nukludun terkan hunna me hunna khas ko gen kurani kon kantata ketto mihar sadi hama almen hama emme iskame digen adives covid ge halatu gadetta alme mi uleni henkamun hama covid nawarega almen kurin fahaga kolle mi ehi terikam for kodin ge kantattave sama almen kuriya ge pegandan ati almen hama mihatana mi wane hatarwas fasate ke burgina farate ke hama halatu phonun gola bede fati mi ge iturum ve sunna hama kurin faha kolle fadan mi ehen go ekotum mi libunu call center ya nuata HPA ya nuni hama council takum ves mi request gotan hama farata ge haltu belum ge kantata hama adives kuriya mi gen dani den ingi wadannawan hama atul terege ves pai ratta uga hama epa mi covid ge kantata hama mi covid ge hala gosamunda mi ratta ves epa feni gen de detto ehen kamu mi kama mi gota almena faha koreve hama farat mi nukolun terika honna farata dirule rarasha ves hama focus koggen hama maseketta koremo medani de mikantata ge iturun hama almen mi wagoto hama mi almen kurin kuramun ya maseketta ka iskame digen kuriya gendeve fada gotaka maseketta rawala mi har mi kuriya dendani mi ge tereka hama disability management and rehabilitation center mi rajye ka hama ingi wadannawane furalage dashun nukuledun terikan hunna farataka beenwa fada therapy ya tafatu hidumetta libenu fada center adikayan kurei fenne ehname salmenge hama ummida ki kuriyan oi mi detin harige therega mi fada center e gaim kuramun ekamattaka kuranje masekettan hama men mi har hama iskamettigen eba kuriya genta enge to de mi ge turun hama adives hama base libomunga datitan hori faratan e bohori den mikamoga mi eme poda dimawa mi for kodinama ihiterka for kodinama seme poda dimawa dachaki hama mi base
mi almen mi depend wani rajyen beru detto gina pahara hen kama wative e faratta kum ves hama base supply kurum gaves mi e anna delays tan hama mi kola ves mi eba ade hema mi kama goligen hama almen steoya ade inspa goligen hama adives hama mi kama hama vi haves mi hara vorves rangalu gotegga forko devene fada intizamtake hama jessumuge maseketta me kuriya gendani den miharu hama STO ge pharmacy tan hori rarashugavis hama covid ge mi furabandu ge terege salmen वाणी हम सीधा फार्मेसी हुरी रडरशुंग अलमेन रिक्वेस्ट ऐसा हुरी रडरशा हम सीधा फार्मेसी अंगे माले के विच हम अनिका वरदाति फुलवाने दे तो रडरश का दिरोले बेफुलना बेस वाला मामी कंतता है एगो तवेस एक हम बेस आदिवेस हम अलमेना बही तेरिकम यदि हम रिक्वेस्ट आदे हिंकम एकम बेस सामाल कम दिगे हम मिहार मसेकेंगे बकुरे वेंगे तो मी मैगणु गोतेग्ग हम मीव गोतंग अलमें हास इसकमे तीगें कुरमुंदा मसेक्केत्ता अदे अम्मना मिहार मिवानी मिहार दिन नियमक गैबे फहनमस हम कुरिन दन्नवे गोता कोविड नवारा के हालत अदि बदव नादे हालत कमी होती एमिमा तिदन्नवे मिहार वस एही तरीकम फोर कोद्दे मुंदावा का समातो केन बा मिहार गोते देगा इतुरा कोंका कंदत के तोय हुरी मि दायराइन मि कुरिया मैं फर्तमा कमक मी आहार अड़गण में मी डिसेंबर तेने बैना लगवा में नुकड़ा दुंतरी का हुन मी होंगे दुवस मी फाहा कोरमा बस मैं अड़गण में वाने प्लान कोरे फदेंग हम मी गे तोरंग मी कोरे में तेने वन फदेंग हम मी मिनिस्ट्रिंग हम मी इंस्पायर गोलेगे बस हम मी देमो गेंदा हिद में तबस हम इतोरंग हम मी रंगल कोरमगे मी मसके तबस हम कोरिया गेंदा को तंगल कोरम में हम मी प्लान कोरे फा वाने समाज फाकुरबी अंदतोगे इतुरुं हमा अलमे मी कानून अशे ओब्लिकते हस्ती है नुकुलदन तरीका होना में होंगे हागुता रखा तरीका माली ही तरीका फोर को दिन में कानून मी कानून इस्लाह तक गेना मुझे मासे कहता वेस में वाणी मिनिस्ट्री फशा फहमे मी कमट्टा का हमारे में टाइमलाइन नहीं कुला वाला मी खामुगा मी खामा की मी हमें कहने मिनिस्ट्री एकनी मी कुरवि गेंदाने मसेक्कतेन्नु एहिंकम मिकमुग हम मी गुली लाम हिफावा तफात इदारा तक वुजारा तंगे बहुरे ए नुकुलदुन तरीकं हुन्ना मी हुन्ना बेणुम वा एमी हुंगे हग्गुता का गुलुम होरी तफात दायरा तमे होती दे तो एहिंकम ए दायरा तक हम फरात का को इस मशवरा कुरमट्टा का दे मी कोविड के हालता गुलिगे में मी मिहार मी मशवरा तक कोरिया गेंदाने को इतना बादल कोरे भी अदे मिकं कमा मी बेनुम वा एम्मे का मी हालत एम्मे का शेना प्लान तब मिहारो मी वाणी कोरे फहादी एमसे के तब मिहारो वाणी फेशी फाएंगे तो दे मी के तुरुंग आदि अल्न हम मी फरसत का फहा को लंबेनु मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन आ गोलिगें मी नुकुलदुन तरीकं होन्न फरात हुए तेरे वजीफा अदा कोरा फरात का मिहारो स्वाणी मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के फरातों पॉलिटेक्निकों हास कोस्ट के फेशुमा यूलान कोला फेहिमा ए कोस्तकुगा मी कुरिम फहा कोली मी वजीफा अदा कोरा नुकुलदुन तरीकं होन्न फरात का मी फुर्सत लिबेन फद गोतक हम मी कुरिया गेंदियो मट्टक है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन आकोविस मी हार मिदने मसेक्केत्त के कुरेवमु दे मी गे इतुरुं हम अल्में वरा बोडा इसकमे दीगे कुरिया रावाले फामी देमस्तुगे तेरे रावाले फाका में मी नुकुलदुन तरीकं होन्न मी होंगे तेरे थाउलीमा थामरेनु देतो मी फुर्सत है कि हम वरा बोडा मी अल्में नफहा कुरेवनी हासको मते तौलीम ग हम वर बोडति गोंज हुंत के बहुटे नुकुलदुन तरीका होन्न फरात का हेवीमा मी फरात का हासको गें कोंकहल प्रोग्राम के तके तो एक अलमे कुलवालम बेणु वणी ए अदि अलमे मिसाल का मी नुकुलदुन तरीकम ग बावतो मिहार मी प्रोग्राम ते कुलवाले फावा गोता मी फरात का बावेरेवे एकम ग शामिल वेगे ngolum ge बहुरे वर बार गोंज हुंत के हेमा मिकमट्ट का मी बेणुम वा नीड्स एनालिसिस से हेदुम गे मसे के मिहार में वणी फेशिफा मी नीड्स एनालिसिस मी ఎక్కువవే మాలూమాతగా మచ్చ బినాకో ఇఫద ఫరాతక మీ బావేర్ వెవేన ఫద తమ్రీన్ ప్రోగ్రామ్ తకే మీ तैयार कुरुमट्टक हम मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन का को मसे के कुरे उम्मीद निंगे तो दे मीगे तुरुम हम
නුකුලදුන් තෙරිකන් ලෆතුගා නුකුලදුන් තෙරිකන් දෙනගතුමා මි අවහ එහි තෙරිකන් ෆෝර් කොදෙනු මි අල්මෙන් බේතුවේදී ආහාරතෝගෙස් මිනිස්ටින් හාසෙස් කමෙ දීගෙන් හම කුරියා ගෙන්දියා මි මසෙක කුරමුන් දේ දායිරා එංගේ තෝ එහෙනමස් මි කොවිඩ් ගේ හාල්තා ගොලිගෙන් මිකම්ගේ මසෙක තවර පොඩ මඩු ජෙහිගෙන් ගොස් මි වණි මි ආ රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් ආහෙදි එහෙන්කම මිහාර අල්මෙ මි වණි මි ප්‍රෝග්‍රෑම් අදි මිගේ තුරු මිෆද නිසාමෙ ගායම් කුරුමට්ටක මසෙකත මිහාරුගේ හාල්තන් හම mi kuriya gendana gotuge hama plane rawale fa emeseketavs mihar feshigen hama mi kuriyan oy demas tereka hama kuriya genda gotam me wani plane kore fenge to ei mi wagotan hama iska meddigen kuriyan mi oy aharuge demas tuge tereka hama kuruma rawale fa wa kantata enge to ade ehma miharuge de mi kuriyan oy de mahin haduge tereka samanu kradun terikan hunna mihunna khasako gina program take ministry intisam ko ge rawade fa wagati befunge de befunge ti wa furta ko hama camera se hinge no tamun tangen to den WHO me samawar board e teri kama dawlat ko fa sara board e teri kama me for ko de mo midani enam sangun tun hama agumenge teren hama am me fardun ge e teri kama ki sara muhimmu kame mi kamuga kena bay mi e teri kam for ko dem beenum wa fanatka e fursatu mi oti ministry aguligen bias adi mi kongota අහුමගේ තරකම වරක් දී ඇති එහි තරකම් ෆෝර් කොද්ද මිහුන් එබති විදතෝ මි ඒ ජමියා ජමායත් තකම ගාවිනස් කුම්ෆුන් තනත විය ෆාර තකම ගාවිනස් ඒ ෆුර්සතු කිහාවරකන් එබෙතෝ කිහන තෝ එපදා මි ෆරාතකුන් අමල් කුරන් ජෙහෙනි එහි තරකම් ෆෝර් කොද්දෙන් පේනුම් වාකම ගවනි නම ಫಾಕುರೆ ವರ್ಣಗಳ ವಾಹಕೆ ಹಾಳ್ಮೆ ನಾ ಫೆನಿಗೆಂದಿಯ ಹಮ ಕೋವಿಡ್ ನಾವಾರೆ ಅಗುಳಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಹಮೆ ಕಣ್ಣು ಕುಳಿದು ತೆರಿಕಂಡು ಮೀ ದಾಯಿರಾಯ ಕಣ್ಣುಗೆ ತೋ ಹಮ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಹಮ ವರಗಿನ ಫರಾತಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದೀಲತಿಗೆ ಹೀಗೆ ತೋ ಆಮಿಲ್ಲ ಜಮಿಯ ಜಮಾಯತ ಹೋಗಿ ತುರು ಹಮ ಆಮಿಲ್ಲ ವಾಕಿವಕಿ ಫಾರುದು ಮೆಸ್ಸಿಂಗೆ ತೋ ದೆ ನುಕುಳದು ತೆರಿಕಂಡು ಹುಣ್ಣ ಫರಾತಕ ಅಲ್ಮೆಣ್ಣ ಮೀ ಫಾಹಕುರುನ್ ದತ್ತ ಹೋಗದೆ ಬೋಡ WHO ಮಿ ಹಿತರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊ දීෆ මේ වනේ මි හාතන එහෙනමස් අදිවෙස් හම අලුවන් මේ ෆා කොල්ලනි මේ කොවිඩ් ගේ හාල්තා ගොලිගෙන් හම අදිවෙස් මිෆද එහිතරිකම බේණුවා කම හම අල්මෙන රික්වෙස්ට් මි යන්නනි එහෙනමවෙස් හම මිෆද ෆරාත්තකන් එහිතරිකම් ෆෝර් කොද්දින අල්මෙන මියවර අදිවෙස් ගොඩක් එහිතරිකම් බේණුව එහෙන් වෙච්ච කම වන්නම හම අනුන්ගේ උම්මීද කී හම මිෆද ෆුර්සතෙක්ග නුකුලදුන් තරිකම් හොන්න ෆරාත්තක එහිතරිකම් ෆෝර් කොද්දෙම හම බේණු ෆොලවා ෆරාත්තක හම ෆුර්සතේ බෝතේ මිසාල කතා කෙතිගේ ගොතුම් වෙස් නුනි එනු වෙස් ගොත්තක වෙස් දෙංගදි මි ෆුර්සතක හම අලුන් ෆාහ කොල්ලම් බේණුන් හම අල්මෙන්න හම ෆෙනිගෙන් දියා බයින් අමිල්ලා ජමියාතකුන් හම ඉස්නගෑගෙන් හම නුකුලදුන් තරිකම් හොන්න ෆරාත්තකන් මේකනි මාලේගේ නොංගේ තෝ මාලේ සරහද්දුගේ කන්යනෝ අතොළ තෙරේගේ රරෂ්ගවෙස් හම එහිතරිකම් ෆෝර් කොත් දෙමුන් දියතන් මිසාලක මි කැපෙක්ස් කහලා කුරින් අල්ගොන් ෆාහ කොල්ලි පද නුනි කෙක්කුම බේනවා ෆද තකෙති මි ෆද හම හරකත් ෆෙනිගෙන් දියා මි හම අල්මි ෆුර්සතුග හම වර උෆලක් ෆාහ කොල්ලම් බේනුන් එහෙනමස් අදිවෙස් අල්මෙන් න හම මි ෆද එහිතරිකම් බේනුම් වේ හම මි ෆද ෆරාතන් එබතිබි හම වරන් එහිතරිකම බේනුම් වා එහෙම හම ඒ ෆරාතකන් ඒ ෆුර්සත හම හොළුවාලේ ෆමෙ වනින්ගේ තෝ ade amgamus ministry kuramunga na masaketaka amge mujtamauge baveru maiki kuramunga na masaketaku amge mujtamau hona mifada ehitari kambenu waparatuga dirulum wara bodati hama rangalu he badawtaken amge fursatu e boy ati dennuga tami ehitari kama eki wara bodut emihunga diruluma wara bodu badalen agomena mi genomuga fursatu libike medan mi agomena nabas ekamaga sabu hama ufa welikin husas wegen da kame ministry faratu mi kuramunga mi masaketaka amge mujtamauge mi baveru maiki namas තිබෙන්න තිකුරවා කංකම කිහාවරක මෙහාර මි කුරියා ආලා බදාරු කම ගතරේක මිෆත කංකම හේවන්තරිකං ඉතුරු ෆෙවේත අනුතංගන හම මි කොවිඩ් නවාරාග උමෙන බොඩම් මේ එංගෙ මෙදිය මිෆත එහිතරිකම් බේනුවා මිහුන්ගේ දිරුම ලෝලුන් මිදන හායතු හොරිකන් ඉහාවස් දශන් එමුන්ගේ දිරුන් කොස්සේ බුරි එම කුරියා ආලා බදාරු කිහෙන බෑ තිබෙන්න මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ෆාහ කුරේ පොති ආවමෙන්ගේ මුස්තමෝගේ හේරුන්තරිකං තිබෙන්න තිකුරවා මසකතුන් කිහාවරගේ හේව බදලෙන් ආදේතෝයි මෙහෙ බදල් තාන්නම ගේ තෝ මෙතනි හම
mi gotan almenna fahaga kurewono mi ha mekani hama rajyage eki sarhaddu takoenge to mi bay farattakun hama almenna gulalafa ebahuri mi almenge kariga ebawule nukuladun terikan honna farate war haltu dashe alno hitangarani egotan hamillen isnagagen gulalafa bonani hama helun terikan ituru weme noniyamo mi commerce gotakun mi hamekani mi mail ge zariya none rasmi channel tawge iturum ve sama number hodalen hama almenna personal numbers ave sama gulalafa ebawuri mi ebawule wara dati halu gole ailae ehi terikam for kodinumge kantatta kihinetto oti mi by faratakan ebahuri hama maulumatu mi libum gahuri dati tave singe to mi fursatu ga hama alundu faha kollam beeno hema e maulumat eka ehi terikam hodumattaka mi kantatta kuram vi kihinekan nengi tibi farata veseba tibi ehemvima emme hama kuda mi ehi terikamake gotum mi gota ekala ebe furna gulun hore maulumata hissa kollima ebe furna almenna deve ehi terikam hoduma mi gotan amal kurevenekam eka mi maulumatan hissa kollima ebe furnan egen ehi terikam for koddinuma doren holuvigen de detto mi gota mi dor holuvigen mi dani alugonu gabulu kurani hama mujtamoge terega mi hunge meduga hama helun terikam ituru amondati ehennames adives hama madun namaves mi nukoludun terikam hunna mi hunna medu mi deke nazariyat adives tankole aluganda hama faha koreve bain halatawga enge to migatun almenna faha ga korevuna hama mi covid nawara ga halatuga ves mi furabanda golige mi magumati ga mi hen bai farnikumge mi bai kal nukoludun terikam hunna farata ki hama e nukoludun terikam ge sababun ge terega hama tibuma dativa farata be mamille den ingi wadanna wane bode de befun hama nikunna halata vese baade me nikumegen oleru bay farata konden ebe funna gole goton mi rangala maulumat saaf nukolla mi ebe funna ehi terikam for koddinum ge badaluga mi social media ga mi fada farata hoge maulumat hissa kurunone video hissa kurun mi kala hita amerikan taves hinga ainge to ehnamais hama mi covid naware guligen alundu faha kollane hama ehiterikam for koddinuma mi ehiterikam beenumwa kama hama mi maulumat eba hutte faratoge ailata nune sama ekule nune ekveri nune ya hama ashan dirule mahaluga karige tahuge befulum vesal me ministry hissa kolla fa mekani ministry ennu nune amila jamiyata ka ami hama hissa kolli me befulum vesal me na hissa kolla fa e pore hema mi hama heo badaltan alun gabul kura gotuga mi fada farat tahuge mi hama mi hasakogen mi kureve masekketta kuga mi anna heo badalta kamal mi fursatuga faha kollam beenume ade awumge hama program kanrefa wagotis kudata mamun diuma eki ham games atibefun ti for koddi mawdumat ko menenglige dawlatu minukradun terikan hunna mi hunna hiterikan for koddi muka iskan de minwana ade fada mi hunge diruluma aswa heo badalta ngeto emang hama nimmal me gotun itura mi faha kollu fursat gotun ngeto kobato e den tibefun mujtama dem benu fulwa message ki khasagote ga tibefun ga faratum itura faha kurabani kamaki kobato me furta magam fursat arwani samahata ngeto adama kurin mis yana ves faha kuri he mi kuriya ala balairu mi mujtama waran helun teri he nama ves algonum ham bonelam beenum wani misalakan algonum beenum wani mi mujtama gole hem fartun neke hama ifade mi nokuledun terikan honna farat ves sama tafat kur meneti ebe fulum ves mujtama teri mere kam hama mi bai farat ko mal gon men hama libe hama shakwa tave sama hore misalakan hama nokuledun terikan honna farat kan hama bai farat ko nge hama tafat hama mi basta hama mi ebaliba munde mi hadi hotor basta ves algon me beenum wani hama mujtama terega mi onna hama mi kantatan hama mi rangalu kora ko bato mi trofa kora ban kamaki adi ang mujtama dem beenu furu message ki siana alundu hama emme ha farattaka hama dem beenuwa message ki mi covid ge halta goligen mi ehiterikama beenuwa farate hurikama faha korevena hama almenna e maulumat hissa kol devashe almenge hama mi huri maulumat hoge macchabina ko almen mi gula gulmuge sama almenna muhim ehiterikam hama wara boda beenu wefawa faraten hama mi
almennan ehi terikam for kon nudi hure nudei fevedane malumat ge mi anna geppa goligen ehima efada farattakan hama ehi terikam for ko denuma mi fada gotakan hama amalta kuriya genda washe den adi hama ehimme nukuladun terikam hunna mi hunna medo mi deke goittan hama adives ebajihe warapoda badal koran mi hame kani ebe furna mi libigen hama ehem mi hunna ke efadan ehem ebe furna kiwe sam mujtamauga in hamegga e gotaka hama ulevene fada mahawle gaim koddeveni alme mikura masekkatuga ham mujtamauga emmeha farudunge hama ebbardon libigen hama kurinves alugan faha kolli fada mi ebe furna mi amaz koge mi waragina hama social media tawga seba fene videos ichi hama waragina befulun share kuruma mi gotan hama almenna ministry of faha korave videos nuwata photo call takete hama ne kumal men hama ilte mas kuran den e gota faha ga henna mes by far hama e bori hama mi rashu fem warga se ene ki den eka emmen men entertain kolla ekahala gotakat deke me hum vesmi wara ekam engi wadannawan jihe muhimmo kamaki mifada faratta nuvedane tibe frunti kurawa kantatta emme rangala ingilava farata ekamaku ege evves kotaka ebe frunna e haggan unikamen annana fada kantattan hama nukurevuma elte maskora ade awara muhimu mawdumat ke debe frun sti hissa ko de mangam samun ke mujtama me mogta beenum wa mawdumat ke ade debe frun ge ti wa furta ko samun ge mujtama ge miharu ge hal tu sara boda umena wazan ko de vije wara boda shukriyan ge debe frun sadi wara muhim ade shawar mawdumat ke hissa ko de viti hum waran khas ko ta ge team fatam shukru danna wangeto ade rajmadu ke mi program gon debe frun hame mawdumat mi hissa ko de covid nawari aguligin nukuladun tarikan hunna mi hunna dawlatu ke fatum for ko de munda ehi tarikama gole gotu tibe funna hame muhimmu adi shawar mawlumat ke hissa ko de un kamuge ummedu ka rajmadu ke mi program ni mala fawa ke velana program belli vite shukriya assalamu alaikum ಆಮ ದಿರುಳಮ ಬೇನುಮ ಗಿನತಕತಿ ಎತ್ತಾಕಂ ಹೋದೆವಮ ಫತಹ ಹಿಯಾರು ಪ್ರಪ ತಫಾತ್ ವತ್ತರುಗೆ ಬದಿಗೆ ಸಾಮ ದಿವೆಹಿ ಉಫೆದ್ದುಂತ ಆಮ ದಿರುಳಮ ಬೇನುಮ ತಕತಿ ಎಕ್ಕಿ ಸೈಜುಗೆ ಕೆರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದೆ ತಾರ್ಪುರ ಹಮಿಹುನ ಕುಳಿವೆ ಹೆಕ್ಸಕನ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಕೆರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಫೊತಿಬಯ ಬೊಡು ಫತಿ ಹಿಲೆ නෙන් එච්චෙන්නේ e Jafar goti nafuke pekatuku iskangkhuluwa goma bonhuri pekatuku iskangkhuluwa adi wahittamen goti demanje bonhuri pekatuku iskangkhuluwa aharmen goti ruya bonhuri pekatuku iskangkhuluwa den kowa mage pekatu Indo milk packet ballawaganagen enhance rupiyaga paisa inam lugumuge fursat mi promotion kuriyat dani eken agosto 30 january 2021 ganiyaga awahan inam libigat mattaka packet hippawage MU store wada gannawa